मुसीबत व परेशानी और गम से निजात की दुआ। जो शख्स रोजाना इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ ले या सुन ले, इंशाअल्लाह हर किस्म के गम, परेशानी और मुसीबत से अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई गम या परेशानी लाहिक होती तो ये दुआ इस तरीके से पढ़ा करते थे। आप भी हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ लीजिए। वीडियो को लाइक फरमा दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु, 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 या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم 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 برحمتك أستغيث يا
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु 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 या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु।